Karibuni tena wandugu watazamaji wa radio television Ngyoku, bega kwa bega, tano kwa tano, pamoja nasi ni 100% jeshi la ukombozi wa Zalendo. Tunaleta shukrani kwa wandugu wote ambao waliotuita na wale ambao walituandikia, tunasema asante. Katana mikononi mwa wazalendo, sio katana tu, pamoja na kabamba. Yani mpango uliopo, kama mulikuwa mkizungumza wazalendo wanakawia namna gani, tunachunga wokovu Bukavu, mpaka leo hakuna ukombozi. Kitu ambacho kilikuwa kinatuzuia ni mipango ya serikali. Kama tulivyoeleza kwamba hatupigane tena juu ya Rais Felix Tshisekedi, hatupigane tena juu ya guvernema ya Kinshasa. Tunapigana Mnyarwanda asikamate mwingine yetu. Tunahamusha wandugu wa Ituri, mujue ya kwamba Ituri mpango huko sasa ni kudesarme majeshi yote, yani serikali, jeshi la serikali kuanza jemadari mpaka kwa chini. Sasa tunajulisha jemadari ambaye anasimamia guverner wa Nord Kivu, mulikuwa munapiga Kodeko, munapiga wa nani, muna desarme hawa wa vijana wa Zalendo, munasema wakuje, alafu kumbi ilikuwa siasa, wachukue silaha zote mu mikono ya serikali atakamata zile silaha anapatia ba Uganda. Jeshi la Uganda liliingia wazi, Mahagi wazi. Serikali ya Kongo ilisema nini? Wakati Rais Tshisekedi alienda kusaini pamoja na Museveni ya kwamba Museveni aweke barabara gudro iingie mpaka Beni, ifike mpaka Butembo, itaenda mpaka Ituri. Ulishaka sikia mugini gani, inchi gani yendi ijenge inchi ingine gudro? Rais Felix Tshisekedi uko napeleka mugini wapi baba? Na ndio maana tunasema watoto wa Kivu, watoto wa Ituri, watoto wa Kisangani, watoto wa Kindu, sisi sote tusimame, sababu nchi yetu leo kama iko katika matatizo ni masaini makoro ambazo zilifanyika. Kwa nini rais awe na confiance na Museveni lakini aseme kama iko na vita na Kagame? Na Kagame na Museveni ni mtu mmoja. Ni kipindi chetu tulizungumzia jana, tunakirudilia kusema tusitazamie ukombozi kutoka kwa jeshi la serikali. Hapa Ituri watadesarme FRDC na jeshi la Uganda linakamata. Kama nyie watoto ya Ituri hamusimami, sababu tunajua Ituri tuseme province ya tuseme Kisangani, ile province orientale mzima, kuko Kasheshi, kuko shida pale. Musitumbukie mumutego kama vile batoto ya Bukavu, sababu ya batoto ya Bukavu kuko benye banaita Bisimwa ni ndugu yabo, kuko benye banaita Runiga ni ndugu yabo. Musianguke kwa ile mtego kusema Corneille Nangaa ni wetu. Mukianguka kwa ile mtego, munaanguka mu mikono ya Watusi ambao watapenda kugandamiza nchi. Tunasimamisha wandugu wote, musimame, vijana musimame, mufanye kama watoto wa Fizi na Uvira. Si wanazuia kabisa pale Kamanyola na huko milimani wako wanapiga. Munapolala usingizi, mujue ya kwamba muko na shida. Tungali tuna shida sana ya wazalendo ambao wako Nord Kivu upande wa Walikale na ile nyingine mingine. Tungali tunatafuta namna gani tutahusiana vizuri, sababu kukue misaada ya majeshi na vikosi ambavyo vitatembea, adui asiprogrese kwenda kufika Kisangani. Wandugu watazamaji wa radio television Ngyoku, tupigane si kwa ajili ya kupata madaraka. Madaraka baadaye. Hatupigane sababu Felix Tshisekedi atuweke ba ministre, atuweke ba PDG, atuweke ba general. Hapana, tunapigana Munyarwanda, Muganda asikamate bulongo yetu. Na sababu ya hile hakuna msaada ambao guvernema itatupatia, iwe ya masase, iwe ya silaha, hakuna. Sasa tujifashishe sisi peke vita, yani sisi peke raia tupigane vita. Ni unabii ambao Mzee Laurent Desire Kabila alisema guerre itakuwa long et populaire. Ile unabii ya Mzee Laurent Desire Kabila inatimia. Ni wakati guerre ikuwe populaire. Populaire ni kusema kila mtu, kila raia,
Kila mtu tunasema tutagawa silaha nyumba kwa nyumba. Kila mtu anapoona adui ni kushambulia, anapoona adui ni kushambulia. Na tunasema wamama wanaojua kama kunakuwa madawa ya wamaimai, mushirikishe, musaidie wa vijana hiyo ile ujuzi wote ambao kila mtu anajua, iwe nyuki, iwe radi, iwe nini. Tupiganie nchi yetu, sababu pasipokuwa na malengo ya kupigania nchi tutakuwa watumwa. Rais mstaafu, rais aliyekufa marehemu kwa jina la Mobutu Sese Seko Kukungwenu, mtoto weta wa Equateur Mambenga, alisemaka nini? Alisemaka kama ni kwenda kujiunga na shetani sababu Kongo isigawanike, tutaenda. Yani sisi tujitowe, wale walio wa Kristo tujitowe kwa maombi. Munajua mwami chef mbo haiko mwami kapita wa Bibokoboko alikufaka, alikuwa anajiita mwami, alikuwa juu Mnyarwanda hawezi kuwa mwami uko upande wa nani wa Kongo, alikuwa anajiita mwami, lakini ni kapita wa ile mwingine Bibokoboko. Alikufa na Wanyarwanda wanasema alikufa na silaha. Mwami iko na silaha muvita, mwami alikuwa na PKM, mwami iko na PKM, iko na pigana. Bami yetu tu ni mashapo tu na mandroide mumikono kwenda na tembea. Hii wakati kila mtu ambaye hata simama kwa uzalendo kwa kupigania nchi yetu isikamatiwe, huyo ni msaliti na hastahili akuwe. Wandugu wasikilizaji wa Radio Television Ngyoku, ni wakati wa sisi kusimama nchi yetu isikamatiwe na hawa wabeberu ambao wanakuja watunyanganye. Sikia Ituri, tunarudilia watoto wa Ituri. Mimi niliishi Ituri, niliishi Bogoro. Mkiuliza tu Bogoro pale wakati wa Diguna, ile njia ya kwenda Kasenyi, palikuwa nyumba pale. Nilipewaka ile nyumba mzuri sana, la polisi njoo nakuwa pale. Ile nyumba la polisi ile nilipewaka na Mwami Kawa, nikaitengeneza mzuri, watoto wa Bogoro wanaijua. Yani mimi najua Ituri. Watoto wa Ituri tusimame, musilalishe macho. Badepite habata tusaidia, sababu badepite mingi biko mubyama bya siasa benye barisha kuwa maakor. Sisi tupiganie nchi yetu, iwe watoto wa Nord Kivu, iwe watoto wa Sud Kivu. Sud Kivu tayari tulishazuia, na tunabaambia hivi bapande bashuke, mwisho wa mwezi tutakuwa tayari Bukavu. Tunajulisha gavana wa Bukavu, tunajulisha makamo wa meya wa jiji, wale wote viongozi wa Bukavu. Tunajua mipango muko munaenda munafanya sasa, lakini tunawapatia dakika chache. Kuna kwaka match ale na match retour. Match ale muliganye sababu serikali iliwapa pamoja na societe civile ya Bukavu, wakajiasosie pamoja na watu wasiofaa ili waondoshe jeshi wasipigane Bukavu. Ilikuwa match ale, très bien. Mais match retour njo yenye tuku tuna prepare sasa, na hatutaficha, sababu tutaficha nini? Mugini ni yetu. Tutaficha nini? Bukavu ni yetu, tutaficha nini? Yani tukipenda, mtu akipenda kuenda kwabo mpaka afiche, sana kuja wazi. Na sisi tunasema vijana wa Bukavu musiogope. Vijana wa Bukavu musiogope, wa mama wa Bukavu musiogope, wa baba wa Bukavu musiogope. Tuko tayari. Katani inakamatiwa, Kabambi inakamatiwa, na tutakamata aeroporo ya Kavumu, na tutasonga mbele na Bukavu itakamatiwa. Tulibapatia ile plan tangia zamani. Tulibaambia tutakata njia ya kwenda ya kutoka Goma, kata hayo, na tutakontrole maji kwa dakika, kwa masaa, sababu hata Mungu wa mbinguni anajua kwamba hawa watu wanakuja kutushambulia. Wasituone mpaka kiasi ya kutemea mate. Mauaji ngapi inafanyika Bukavu? Na njoo maana tuko tunasema hivi, guvernema ya Kongo ya Felix Tshisekedi iko naendi nafanya maakoro ambayo itatuingiza sehemu shida.
iko anatafuta agarde pouvoir yake, na kwa ile kugarde pouvoir yake anaweza itika kila kitu. Watamudanganya. Walimudanganyaka rais kuingia mu East Africa Community, wakamudanganya, wakamwambia ukiingia mu East Africa Community tutasecurize pouvoir yako, hautafanya tu manda mbili, tutasogeza gisi Kagame anafanya, tutasogeza gisi Museveni anafanya. Rais aliposikia vile akakubali kuingia mu East Africa Community. Kumbi ilikuwa mutego ya kukamata nchi yetu. Unaona leo yote tuko mshida juu ya East Africa Community. Wanani walikamatisha Mabunagana mwa ile yote mingine? Ilikuwa ni East Africa, jeshi la East Africa Community ambao walikuja wanasogeza mpaka nchi yetu iko naende na kamatiwa. Kwa hiyo mitego ambao wako wanaenda, hata hii Qatar, ule shefu wa Qatar, ule mwami wa Qatar ni rafiki mpendwa wa Kagame. Zile avyo zote zenye zinakuwaka Rwanda, ile Rwanda ni mavyo za Qatar. Rafiki. Na yeye rais wetu anajua kama ule ni rafiki. Kwa nini uende ukutanane na adui wako mwenye uko anasema adui kwa rafiki yake? Ni kusema nini? Kwa nini rais hakwenda na vikosi ambavyo wangepasha kuzungumza? Wanakuwa wao watatu na ule ni rafiki. Rais wetu kwa kweli, kwa kutaka madaraka anaweza kukubali kila kitu. Sasa sisi wazalendo, sisi wakongomani, watoto wa wakongomani, hatuna mingine mbili, hatuna nchi mbili, tuna Kongo. Wao wako wanapenda wakwe na Kongo, wakwe na Rwanda, wakwe na Uganda, wakwe na Kongo. Sasa sisi, kila mkongomani anayosikia hii sauti yangu asimame kwa kupinga adui, shetani huyo adui asiingie katika nchi yetu. Kwa hiyo tunawaomba hivi, narudilia, guvernema ya Kongo haisaidie wazalendo kwa kupambana vita, iwe kisilaha, iwe chochote wanasimamisha, sababu rais Felix Tshisekedi alisema cessez-le-feu, tuache kupigana. Na wakati alisema tuache kupigana, walikali kiingia mshida. Yani sisi hatukubali tena ile cessez-le-feu, vita ni vita. Kwa hiyo watoto wa Bukavu tayari tunawaambia katana, kabamba na ingine mutasikia magharibi mambo mengine yanafanyika. Alafu tunawaambia nyinyi nyote msimame, mkue pamoja. Mnaposikia tunakuja, mnajua ile consigne ni kupiga vigeregere vya ajabu. Bukavu wasikie vigeregere nya hawaya sikiaka, sote se bote munjia. Yani msifate ule mwenye nilimwona soda wa Rwanda ule iko anasema mtakuwa confondi na wazalendo, sababu wazalendo wako wanavaa mavazi ya raia. Sasa sisi mnatuona sisi wazalendo, tunarudilia hivi, sisi wazalendo hatuko wanajeshi wa taifa, yani hatuko FARDC. Pale Bukavu tuko na wazalendo wengi sana pale Bukavu. Na wakati munasikia tunakuwa panzi, wale ambao walikuwa wako wanatoka upande ule wanasogelea upande unasikia upande wa Bagiro wakati munaposikia wazalendo wanakuja, nisiye bote Bukavu kufukuza adui, tunawaachia ni kilalo ile ya Ruzizi de wavuke, wasivuke na gari, wavuke na miguu, kila kitu kibakie Mkongo, sababu walisha pora mingi sana mwingine ya Bukavu. Tukisha maliza Bukavu tutaangalia Goma. Mungu wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi, aliyetupatia Kongo, tutashinda vita. Yule aliyetetea Lumumba, tutashinda vita. Aliyezungumuza na Kimbangu, tutashinda vita. Aliyezungumuza na Kimpamvita, tutashinda vita. Aliyepitisha Mzee Laurent Desire Kabila, aliyesema na Mobutu akashinda vita vya Kamanyola na vingine. Ni wakati wa mkongomani kusimama, tutashinda vita. Bukavu tuko tunaingia, mupende musipende tutaingia. Namba zetu za M-Pesa ziko hapo, namba zetu za Airtel Money ziko hapo. Tusukumie kwa kupata msaada wa chakula. Guvernema haipendi tena wazalendo.
Sababu gani? Wao wanaposema CCLF, si atupende CCLF. CCLF ilianzaka tangia Nord Kivu, leo tuko wapi? Kwa hiyo tunapinga CCLF ya raisi, tunapinga CCLF ya FRDC. Sie ni songa mbele, bunduki, raia mtusapoti, wa mukata tutumie. Unajua leo tuko na problem, connection biko banakata, bale Banyarwanda biko banakata mtandao, na tunakosa Motorola za communication, matelefone zinakuwa na shida. Kwa hiyo aliye na chochote huko Ulaya, huko wapi, fungua roho, inchi siende, sukuma. Walio Ituri mwanze kutusukumia, sababu tufungue njia ya kuja huko. Tunashukuru sana. MPS iko hapo, Airtime Money iko hapo, sukuma ili tupate kutafuta chakula. Asante kwa wandugu waliotuma, wandugu wa Texas, asante kwa ndugu Australia, ndugu Eme, Mungu akubariki. Asante kwa ndugu wote ambao wanaendelea kusukuma mizigo yao. Tunashukuru sana. Mungu wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi, atatupigania na tutashinda vita. Watoto wa Israeli, musikie ujumbe huu. Watoto wa Mungu, musikie ujumbe huu. Watoto wa Israeli walipokuwa wakitoka Kanana, wakitoka Misri, msamani, Egypt, wako wanaenda Kanaa. Walipofika Mer Rouge, Mungu alisema wanyamaze, atawapigania. Lakini walipofika kwenye jangwa kupigana pamoja na hao Amaleki, Mungu akamwambia hivi, akamwambia Musa, mupigane, muinue, mutakuwa mu maombi, lakini mupigane. Sie hapa ni mtuto juu ya mtuto, hatutanyamaza sababu Mungu atupigania. Hapana, ili ilikuwa ni Mer Rouge, ndio alisema munyamaze, nitawapigania. Ilikuwa ni kuwavusha tu watoke. Sasa walipofika mjangwa, vita vya kwanza na Waameleki, Mungu akamwambia, mimi sitawapigania, mwe peke mujipiganie. Na njoo sasa Mkongomani asimame kwa kupigana na Mnyarwanda na Muganda. Chao.